Hai semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Online City The Bukit. Sangat bersyukur karena Anda dapat bergabung bersama kami di ibadah kali ini. Kami percaya ibadah hari ini bisa memberikan kekuatan baru lagi bagi Anda. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, kami bisa melakukan ibadah kami hari ini Tuhan. Berikan kami kefokusan Tuhan untuk kali ini Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan agar fokus, karena kami percaya Bapa, kami akan menemukan kekuatan baru lagi bagi kami Tuhan. Berkati gembala yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar gembala itu dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami. Haleluya, amin. Hari ini kita akan kembali mendengarkan dari Pastor Immanuel. Mari kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan bekerja lewat pesan yang akan disampaikan hari ini. Oke, I'm so blessed with, saya sangat diberkati dengan lagu yang kita tadi sudah nyanyikan. I'm so blessed by this song that we're singing just now. Bahwa setiap kita Every one of us, harus mengenal Tuhan. we have to get to know God for ourselves. Makanya kita bisa katakan bahwa that is who you are. So we can say to Him, that is who you are. Kita bisa bilang bahwa itulah engkau, That is you. bukan kata orang, Not what I hear from bukan people. kata Pastor Rachel, Not what Pastor Rachel bukan says. kata Immanuel, Not what Pastor Emmanuel says. tapi karena engkau mengalami sendiri But you experience for yourself siapa dia. who Jesus Amen. is. Amen. Oke, dalam minggu ini kita sudah belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. So last week we were learning about how God brought Israelites out of Egypt. Ya, saya mengajak kita semua untuk coba baca di kitab Keluaran. So let's read in Exodus. Karena itu sangat excited, sangat bersemangat ketika kita bisa mengetahui bahwa Tuhan membuka jalan. So it's exciting when we hear about how God opens ways, Bagaimana dia menuntun bangsa Israel how He led the nation of Israel, yang sudah 400 tahun berada di perbudakan Mesir. who was in oppressive slavery for 400 years. 400 tahun. 400 years. Itu membuat mereka tidak pernah punya mimpi, They didn't have dreams. tidak pernah punya harapan. They don't have hope. Mereka berteriak, They were shouting to the Lord. mereka memohon kepada Tuhan, They were asking God, tapi mereka nggak bisa lakukan apapun. but they couldn't do anything. Sampai Tuhan mengirim Musa Until God sent Moses. dan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel And God says, I love you, Israel, dan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah and I will Mesir. bring you out of Egypt. So, itu yang kita pelajari dalam minggu ini. So we're going to learn about that today. Mari kita sekarang akan lanjut lagi bahwa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, So after Israel left Egypt, ternyata Tuhan nggak stop sampai di situ proses bagi bangsa Israel. so there was a process for the nation of Israel. Nggak stop sampai keluar saja. So it wasn't only after taking them out. Tidak stop sampai, bangsa Israel sudah bebas. So I'm free now. What's next, yeah? Tapi Tuhan punya rencana lagi. God has different plan, Ingat a minggu lalu, greater plan. saya sempat menyampaikan bahwa butuh 1 hari untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. So it needed 1 day to take the Israelites out of Egypt, but it needed 40 years to take Egypt out of the Israelites. Oke, sekarang kita akan baca di Keluaran 14 ayat 1. Exodus 14, chapter 14, verse 1. Ya, 1 dan 2 ya, saya akan two. bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, kalau kita baca ini, kita bisa lihat ada petanya, mungkin bisa ditampilkan. Oke, ini kurang lebih banyak versinya, banyak versi tentang perjalanan bangsa Israel. So there were many versions to how actually Israel left Egypt. Dan tidak ada yang tahu persis di mana mereka waktu itu berkemah. No one knew exactly where, Karena ini ribuan tahun sebelum Masehi. because this was thousands of years before Christ. Jadi banyak perubahan dalam daratan dan lautan. So there were many changes to the topography. Oke, nah apa yang kita bisa lihat di sini bahwa mereka sudah jalan ya ini kalau kelihatannya arahnya kayak ke atas gitu ya, kayak ke arah utara. So maybe they were heading upwards north. Tapi Tuhan suruh balik lagi. But God asked them to turn back. Loh kenapa? Why? Karena Tuhan memiliki rencana lain dengan menyuruh bangsa Israel untuk balik ke arah berputar kembali dan berkemah di tepi Because laut. God had a very different plan, something very much unexpected when He told Israel to turn back. Kalau kita coba renungkan, If we
reflect bahwa dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan mengarahkan kita kepada kondisi yang sepertinya tidak mengarah kemana-mana. So many times in our lives, maybe perhaps God is leading us towards we don't know where. Pernah ngalamin itu? Have you ever experienced that? Sepertinya nggak maju, We are not moving forward, sepertinya malah berbalik mundur. or maybe we are taking several steps back. Tidak ada progres. No progress. Kondisi yang membuat kita menunggu dan tidak banyak melakukan apapun. We are just waiting there and doing nothing much. Biasanya kita akan cenderung jenuh. So we will get impatient. Nah, seperti bangsa Israel di tepi padang gurun, kemudian mereka berbalik dan berpindah ke tepi laut. So Israel was asked to turn back to camp beside the sea. Dan dia berkemah di sana. Mereka berkemah di sana. Camping by the sea. Nah, selanjutnya di pasal 14 kita lihat bahwa mereka setelah berbalik, terus mereka menunggu apa yang kira-kira Tuhan sedang mau lakukan dalam kehidupan mereka. So they were waiting, they were asking God, what are we doing? Dan ternyata Tuhan memproses bangsa Israel itu dengan lebih spesifik, bahwa karena waktu itu dikatakan Firaun ingin mengejar bangsa Israel. So it turned out that Pharaoh regretted letting Israel go and he decided to chase them down. Oke, sekarang kita coba berpikir ya. So let's think about this. 600.000 bangsa Israel di dalam perbudakan. 600,000 people in slavery. Ada yang bisa sebutkan satu perusahaan besar yang punya ratusan ribu, 600.000 karyawan? Do you know a corporation that has 600,000 workers? Jesus Kingdom. Yesus rohani ya. Oke, ada yang bisa nyebutkan? Any 600,000 workers? Amazon. Amazon 600,000? More. Oh, oke. Thank you for information. Oke, jadi bayangkan 600.000 dibiarin begitu aja keluar dari perusahaan, kira-kira bangkrut nggak perusahaannya? Bangkrut, betul ya. Jadi can you imagine, bisa bayangkan bahwa 600.000 bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kerajaan Mesir kira-kira goyang nggak? So 600,000 when they left, do you imagine Egypt? What was Egypt left with? It was a vacuum of laborers. Jadi mereka akhirnya Firaun bilang, kenapa dikeluarin? So Pharaoh regretted his decision. Why did I let them Menyesal go? dia. Yeah, he regretted it. Semua pekerjaan tertunda. So everything, all the labor was postponed. Dan orang Mesir tidak mau bekerja seperti apa yang diperintahkan oleh Firaun kepada bangsa Israel. And of course, the Egyptians themselves, they didn't want to do what the Israelites were doing Karena kerjaan mereka bertani. because they were farming Dan mereka nggak mau melakukan pekerjaan buruh. and they didn't want to do what the low-class people were doing. Oke, nah sekarang Firaun ingin mengejar bangsa Israel. So Pharaoh wanted to chase down the Israelites. Pilihannya adalah So the choices are bawa kembali ke Mesir to bring them back to Egypt atau binasakan or mereka. to kill them all together. Oke, nah selanjutnya dikatakan di ayat 6, Keluaran In verse 14 ayat 6. 6, Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, ini Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, di dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon. Can you imagine? 600 kereta berkuda. 600 choice chariots, war chariots. Jadi banyak. Dalam sejarah dikatakan bahwa biasanya kalau misalnya bangsa Firaun mau berperang itu, dia mengeluarkan 200 sampai 300 kereta berkuda. So it's been said that usually when Pharaoh goes to war, he only brings about 200 to 300 war chariots. Sekarang And now, 600. he brought 600, all 600 of them. Seperti yang kita sudah baca bahwa bangsa Israel bisa berperang nggak? Can Israelites go to war? Do they have war experience? Bisa berperang? Enggak. Karena No. sehari-hari nggak pegang pedang kan. Not at all. They couldn't go Tapi to dia war. bawa 600. But he brought 600. Kayak lebay banget gitu ya. It was over the top. Berlebihan gitu. Tapi itu saking karena menyesal nih. Antara pilihannya membinasakan bangsa Israel di padang gurun atau membawa mereka kembali. But so Pharaoh was so regretting letting the Israel go, so he either wanted to bring them back or to annihilate them altogether. Nah selanjutnya ini yang menarik. Ketika ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bisa dilihat bahwa yang terakhir lebih baik bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. So at that point, Israel was also regretting they would rather be back home being slaves to the Egyptians than to be out in the desert right now. Padahal mereka sudah lihat mujizat dari Tuhan nggak? Did they see the miracles of God? 10 tulah, betul? 10 plagues. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia seperti apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir. 10 tulah itu tidak pernah terjadi sebelumnya. So that 10 plagues that God showed was a miracle, something that's never happened before Dan tidak pernah terjadi sesudahnya. and never happened after. Tapi apa yang terjadi? But what happened? Mereka mengeluh. They were complaining. Tuhan, lo kok jadi begini sih? Why is this happening? Mereka marah, They were angry. mereka kecewa. They were disappointed. Apa nggak ada kerjaan gitu kita memalukan sekali mati di padang gurun. Do we have nothing better to do than to die in the desert? Nah, sebagai informasi bahwa kereta berkuda berfungsi terutama sebagai kendaraan untuk pemanah yang bisa menembak musuh dengan panah sambil tetap bergerak. So as a side note here, in warfare, chariots are used for shooting arrows while at the same time chasing after their targets. Jadi bisa bayangkan So can you imagine? 600 kuda, 600 kereta kuda, 600 chariots dengan pasukan with their memanah warriors dari jauh, shooting arrows 600.000 orang bangsa Israel, at 600,000 kemudian akan Israelites. bisa mati dalam seketika, betul? So they'll all die in just a second. Bisa karena saking paniknya mereka injak satu sama lain, bisa sikut satu sama lain, terus kena anak panah dan mati. Yeah, can you imagine the mayhem that's going on? Jadi itu yang kalau kita bayangkan mereka benar-benar panik. So they were really panicking and frightened. Mereka mungkin berpikir, wah mati sia-sia nih di padang gurun. So I'm going to die in the desert in this humiliating and pathetic fashion. Dan mereka berteriak dan berseru-seru kepada Tuhan. They were crying out to the Lord Dikatakan dengan suara nyaring. with very loud voices. Mereka langsung mungkin Musa, dipegang si Musa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kami harus sampai mati di padang gurun kalau begini? So they were also giving Moses a hard time. What have you done to us? Nah, bisa Anda coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, How do we apply this in our lives? bahwa ada kalanya jadi bisa bayangkan gini, waktu bangsa Israel berada di dalam perjalanan, Can you imagine when Israel was going through, sebelum mereka beristirahat di tepi laut, before they were asked to stop by the sea? mungkin mereka ya namanya baru keluar dari perbudakan, betul? So they were just out Kira-kira of reaksinya slavery. gimana? Coba bayangin. Try to Bayangin. imagine their reactions. Ketika baru keluar dari perbudakan 400 tahun, kira-kira reaksi mereka gimana? They must have been very happy. Yang tadinya harus bangun jam 4 pagi, harus kerja sampai larut malam, So in the past when they had to wake up at 4 to nighttime, dan sekarang mereka bebas. and now they're free. Terus dikatakan di Alkitab waktu mereka keluar, mereka dikasih oleh-oleh pemberian sama bangsa Mesir. So before they went out of Egypt, also Egyptians gave them a lot of gold. Padahal sebelumnya mereka tidak punya barang berharga. Before that they had nothing valuable Sekarang on them. mereka keluar dari tanah Mesir But dan now memiliki barang berharga. they were rich. in Nggak perlu bangun valuables. pagi-pagi, No need to wake nggak up perlu early. banting tulang. No need to work hard. Pokoknya menikmati kebebasan. They're just enjoying their freedom. Tapi mereka lupa. But they forget. Mereka lupa siapa yang membebaskan mereka. They forgot who has set them free. Jadi ada kalanya dalam kehidupan kita So sometimes in our lives, bahwa jikalau kondisi tenang, if everything, all the conditions around ours are calm, tidak ada yang berat, so nothing heavy going on, kita sedang menikmati kebaikan Tuhan, and we are just enjoying the goodness of God, jangan terlena. don't get Jangan distracted. malas leha-leha. Don't be too relaxed. Ya, nggak ada jadwal pelayanan, Maybe you have no timetable to serve God. tidak ada teman yang atau nggak ada keluarga yang sedang bermasalah. There are no family members in need. Jangan terlena. Don't get too terlena itu apa sih? Ya, Don't be too enjoyed. Yeah. Don't enjoy too much. misalnya lihat sosial media, Or when you're looking at social media, jalan-jalan ke or mall, you're going to the mall, ngerumpi. gossiping with your friends. Karena bisa jadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka terlena karena sudah merdeka, tidak perlu lagi melakukan disiplin. So that was what Israel was going through. They were enjoying themselves too much. Mereka nggak melakukan disiplin,
They were not disciplined, sehingga akhirnya mereka nggak siap sesuatu hal terjadi. so they were not ready for what was going to Nah, happen. sama dengan kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan membawa kita dalam suatu kondisi yang tenang, tapi bukan berarti untuk lengah. So sometimes God also brings us in that condition of peacefulness, but that doesn't mean that we should not defend. Yeah, we should be always Yeah. defending. Yes. Karena bisa jadi itu satu kondisi di mana Tuhan pengen kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Because God wants us to always stay and remain in His presence. Kondisi tenang itu bisa merupakan waktu di mana Allah sedang mempersiapkan kita So that peaceful condition could be the way that God is preparing you for something that is greater ahead. untuk melihat kuasanya dinyatakan. To see His power. Jadi waspada ketika waktu tenang, jangan lengah. So be cautious when you are in peaceful conditions. Nah, kenapa bangsa Israel panik ketika melihat bangsa Mesir? So why was Israel panicking? Karena mereka nggak mengingat kebaikan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan bisa meluputkan mereka sekalipun bangsa Mesir mengejar mereka. Because they forget that God is their defender. Ingat minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kebebasan bukanlah suatu kondisi bebas untuk melakukan apa saja yang kita sukai, melainkan suatu kondisi bebas untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. So when you have freedom, you need to do what you need to do. Bukan apa yang not what you like. Not what you like whenever you like. Bukan apa saja yang kamu sukai, tapi melakukan apa yang harus kamu lakukan. Do whatever you have to do. Kalau harus kerja, kerja. If you have to work, work. Jangan jalan-jalan di mall. Don't go shopping at the malls. Ya, atau kalau belajar, belajar. If you have to study, then study. Jangan asik main game. Then don't play games. Oke, iya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut di ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, jadi seperti saya sudah sampaikan bahwa kurang lebih 600.000 orang Israel pada saat itu mengeluh dan menuntut Musa. So 600,000 disgruntled Israelites all making things difficult for Moses. Ini kondisinya ya. Ini kondisinya. 600.000 orang mengeluh kepada Musa. So 600 Israelites who were very unhappy, complaining to Moses. Dan Musa berhadapan dengan 600.000 orang itu. Moses was facing this 600 Kemudian dia disgruntled lihat Israelites. Firaun sedang mengejar bangsa Israel dengan pasukan berkuda dengan kecepatan penuh. And Pharaoh was at their back here, chasing them down at full speed. Lalu kita dilihat ke sebelah kanannya, lautan terbentang luas. And then there was the sea in front of them. No way out. No way out. Tidak ada jalan pintas untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dalam waktu singkat. So there was no foreseeable way of escape, in such a short time. Jadi kalau mungkin ada yang tahu judul Maju Kena Mundur Kena? If you step forward, you're Enggak dead. ya? If you step back, you're Ketahuan dead. angkatannya masih angkatan baru ya. Yang angkatan lama tahu ya, Maju Kena Mundur Kena ya, Warkop DKI, oke. Jadi serba salah. So there was nothing that you can do really. Ya karena no way out. No way out. Gak ada jalan pintas untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dalam waktu singkat. There was no escape, Pernah kita ngalamin ketika kita misalnya pengen lepas dari satu kondisi dan pengen waktunya singkat. Do you feel like sometimes you're so impatient, you just want to get out of a situation? Pernah ngalamin? Always. Kok bisa singkat ya Tuhan? Jangan lama-lama, langsung aja gitu. God, don't take so long, hurry up. Ya apalagi tanggal tua gitu ya. Especially Tanggal if it's tua kebutuhan banyak. the end of the month and your needs are piling Oh up. Tuhan, biar ada kemurahan Tuhan turun atas para bos-bosku supaya mereka memberikan bonus tiba-tiba. God, let Yeah. my bosses give me bonus. Ternyata akhir bulan telat lagi bayarnya ya. Oke, itu satu gambaran bahwa ada satu kondisi di mana kita merasakan kepanikan dan nggak ada jalan keluar. So we experienced panic because there was no way out. Nah sekarang apa yang membuat Musa dapat penuh keyakinan dan menjawab bangsa Israel dengan berani? But how did Moses manage to trust God in such a difficult situation? Karena dia mengatakan jangan takut, Because he told the Israelites, do not fear, berdirilah tetap be still, dan dan lihatlah keselamatan dari Allah. and see the deliverance of the Lord today. Karena Musa sudah belajar mendengar firman Tuhan. Because Moses learned how to listen to the Jadi word kalau of kita God. pengen tetap kuat dan tidak tergoyahkan, If we want to be strong and remain unshaken, dengar firman Tuhan. listen to the word of God. Jangan dengar motivator.
Don't listen to motivated, Jangan dengar reels dari sosial media. motivational speakers or Ya, reels from ada yang baik, Instagram. tapi ada banyak yang nggak baik kan? Maybe City Bible Kids, especially for when Pastor Rachel's Pastor Rachel reels ya. Oke. Jadi dengar firman Tuhan. So listen to the word of God. Apa janji Tuhan buat permasalahan kita? What are the promises of God towards us? Nah, sama halnya dengan Musa. So the same thing with Moses. Dia belajar mengenal Tuhan, He learned to get to know the Lord. dia mendengar, He listened. dia melihat, He saw. dan dia merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan And he felt that he knew God when he... yang mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. So when God called him out of slavery, to deliver Israel from slavery. Jadi apa yang Musa sampaikan di ayat 13 dan 14 adalah So in verses 13 and 14, do not be afraid atau janganlah takut. Yang pertama, do not be afraid. di dalam bahasa Inggris yang kedua stand firm. Stand firm. Ya, berdirilah teguh dan lihat keselamatan pembebasan dari Tuhan. Dia akan berperang untuk kamu. See the salvation and deliverance of the Lord, for the Lord will fight for you. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Be still. Number 3 is to be still Jadilah tenang atau diam. and stop all actions and be calm. Continue? Become inactive, for the Lord will fight for you. Stop all action and become inactive. Stop all actions and become Ini agak inactive. susah diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Hentikan segala tindakan atau perbuatan dan menjadi diam. Stop all actions and become Wow. inactive. Jadi ketika ada masalah nih, Tuhan So- bilangnya be still. If you have problems, God says, be still. Biasanya kita pengen solve our own problem, right? Dengan cara yang kita bisa lakukan. Many times we just want to try to solve our own problems with our own ways. Apapun tentang masalah keuangan. Maybe during finances. Waduh, cari pinjaman-pinjaman. Oh, we are going to borrow from Pengennya everywhere. cepat, pengennya singkat. We want it to be quick, Tapi mungkin Tuhan pengen kita berdiam. but God wants us to be Dan silent. lihat Tuhan campur tangan atas permasalahan itu. God wants us to see. Belum dapat kerja, I haven't gotten a job yet, tabungan menipis. and my savings are left with a little Jangan bit. panik, Don't panic. tapi tetap berdiam dalam hadirat Tuhan. Stay in the presence of God. Stop all action and become inactive. Hentikan segala tindakan atau perbuatan dan menjadi berdiam. Karena berdiam itu berbicara tentang berada dalam hadirat Tuhan. Because being calm means you're in the presence of the Lord. Ya, jadi ingat hati-hati ketika kondisi tenang dan terasa ringan, seperti tidak ada masalah, itu adalah waktu untuk kita berdiam di hadirat Tuhan. So it's time for you to stay in the presence of God. Di dalam Ratapan 3 ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lamentations 3:26. So it is good to wait quietly for salvation from the Lord. Badai boleh menerpa, tapi be still. There may be storm all around us, but we need to be still. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana kita supaya tetap merdeka, tetap berada di dalam kebebasan yang Tuhan berikan dan terlepas dari segala belenggu. So what's the key point in staying liberated from bondage and maintaining our freedom from God? Stay trusting God. Stay trusting God. Do not be afraid, Do not stand be firm and be still. Senantiasa mengenal dan mempercayai Tuhan, jangan takut. Berdirilah teguh, jadilah tenang. Oke. So- Sekarang coba bilang sama kanan kirinya, oke? Do not be afraid. Do not be afraid. Stand firm. Stand firm. Terus tepuk, sekarang tepuk. Be still. Be still. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat kisah selanjutnya, ini sangat luar biasa. Pada ayat 15 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Wow, this is keren nih. Berangkat, gitu ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk bergegas mengemas kemah dan barang-barang mereka siap untuk berangkat. So God commanded Israel to be quick on their feet, pack up all their things and make sure they were ready to move. Mau kemana? Where you going? Ya, dan Tuhan menyuruh Musa membelah laut. Luar biasa kan? But God was ready to split the sea. Belah laut loh, lu punya tongkat, suruh belah laut, gimana lo belahnya? So you use your rod to split the sea. Sekarang di dalam firman Tuhan dikatakan begini, bahwa ketika Tuhan memakai seseorang, So when God uses somebody, Tuhan bilang gini, apa yang kamu punya?
So God asked, what do you have in your hand? Itu yang akan aku akan bekerja lewat itu. That is what I will use. Jangan dibikin-bikin. Oh, saya nggak punya ini, saya pengen punya ini. Enggak. Tuhan bilang apa yang kamu punya, So God will use what you have in your hand. Tuhan akan pakai itu. God will use Nah, it. kenapa Musa pakainya tongkat? So why was Moses using a Tongkat staff? itu bukan sesuatu hal yang keren kan? So it wasn't a cool Ini thing. bukan tongkat petir gitu, enggak. It wasn't the rod of lightning. Tapi ini tongkat penggembala. It was a shepherd's Jadi rod. biasa banget, It was so ordinary. enggak spektakular, No spectacular. at enggak all. harganya enggak mahal, It wasn't expensive. ya enggak terbuat dari emas. It wasn't made of gold. Pokoknya enggak kelihatan luar biasa. Nothing extraordinary Tapi about Tuhan it. bilang itu yang akan Tuhan lakukan untuk melakukan mujizat. But God was saying, I will use that to create Dan Tuhan bilang miracles. belahlah laut. And God said, split the sea. Saya coba berpikir sebagai seorang biasa gitu ya. So we try to imagine Ketika Tuhan bilang belah laut, when God says, split the sea. gimana caranya Tuhan? How are we going to Dipukul-pukul. split the sea? Bingung kan? Tapi ada kalanya Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang mustahil. There are times when God will ask us to do impossible things. Saya punya kisah ketika beberapa puluhan tahun, mungkin puluhan tahun yang lalu, saya bertemu dengan teman SMP saya. So many years ago, Pak Emmanuel met with his friend from SMP, junior school. junior high school. Ya, junior. Dan saya udah puluhan tahun juga nggak ketemu orang itu. So he hasn't met up with that friend for many years. Terus dia bilang bahwa, tolong dong bantu doain tunangan saya. So he said, oh, please pray for my fiancé. Ya, yang sedang sakit. Fiancé? He was a boy Yeah. or girl? He. He. Yeah, Okay, jadi- fiancé. Ya, tunangan saya sedang sakit. So my fiancé is sick. Ya tentu kita yang sudah pelayanan, wah siap, saya siap. Kita yuk, saya mau doain. So Pak Emmanuel, yes, let's pray. Oke, akhirnya kita tentukan waktu untuk bisa datang ke rumah sakit untuk mendoakan So he went to the hospital to pray dengan iman. with faith. Waktu lihat, When he saw ternyata di ruang ICU, in the ICU, koma in coma, 2 minggu 2 weeks in dengan the coma. berbagai macam ada kabel dan alat bantu pernapasan untuk tetap hidup. And there was the machines all stuck to, she was all stuck Pilihannya to ada the 2. machines. So there were 2 choices, Doa kematian to pray for her death atau doa kesembuhan. or to pray for her healing. Tapi disuruh doa loh. But he was asked to pray. Teman saya ini jauh dari Tuhan ya, dia bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, So Pak Emmanuel's friend was not particularly close to God, tapi dia berharap karena tahu saya pelayanan di gereja. but he was hoping maybe it was his last hope. Ya, jadi yang pelayanan di gereja, So Pak Emmanuel was all the working in the volunteers church. need to be ready. If someone asks, please pray for my family or please pray for me, and then you realize that that's a hard, itu hal yang sulit karena permasalahannya berat banget. Wah, utang 1 M, wah, gimana ngedoainnya, misal kayak gitu. That's just example. Tapi kalau Tuhan suruh taat, doain. But if God asks you to pray, then you pray. Be faithful. Can you imagine? Can you imagine? Ya, jadi apa yang saya lakukan? So what did Pastor Emmanuel do? Saya doakan. He prayed. Dan saya ingat persis waktu itu saya bisikin ke telinganya, yang nggak bisa dengar kan, tapi saya cuma dengan iman. Kalau kamu dengar saya, So he whispered into the person's ear, if you can hear me, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Jesus loves you. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kamu. And Jesus is powerful enough to heal you. Yakin Tuhan sembuhkan kamu. Be sure that Jesus will heal Yakin you. Tuhan sembuhkan Have kamu. faith that Jesus Itu will heal pelan-pelan you. saya ngomongnya, karena kan ruang ICU kayak nggak boleh ribut. Lu ribut, tiba-tiba mati orang sebelah mungkin kan. Pastor Emmanuel said Bisa it very bayangkan maksudnya ya? softly. Ya jadi saya pelan-pelan, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Jesus loves you. Yakin Tuhan sembuhkan kamu. Be sure that he will heal Dalam you. nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Akhirnya amin. And he said amen. Dan saya pergi And he left. pulang. Gak lama kemudian saya dengar And not long after that, terjadi he heard, sesuatu. something happened. Dia meninggal. She died. She died, ya. Saya waktu itu pikir gini, loh tuh ini kayak membelah laut loh. Lu So gimana Pastor membelah Emmanuel was laut? like saying, Penontonnya 600.000 loh. Ayo, lu kalau nggak bisa berhasil, gua gebukin rame-rame nih. Bisa jadi kayak gitu kan? Can you imagine ya? Maksudnya beban yang ditanggung oleh Musa itu waktu Tuhan suruh angkat tongkat belah laut itu nggak mudah. So Moses was asked to do a practically impossible thing, to split the sea using his staff. Jadi kalau nggak terjadi, So Loh. what if it didn't happen? What if he Malu, failed? So he would be so embarrassed. nah sama halnya ketika kita disuruh Tuhan mendoakan seseorang, tidak terjadi dan malah orang itu malah meninggal,
So what happens when you pray for somebody who ends up dying? Saya waktu itu pikirnya gini, Tuhan kenapa meninggal? So Pastor Emmanuel was like thinking, why did she die? So buat setiap kita yang pernah doain orang, pernah ngerasain waktu itu ada hadirat Tuhan kan, terus kayak apa namanya, ada kuasa Tuhan yang mengalir dan yakin, wah ini sembuh nih, ada terjadi sesuatu nih. So maybe when you go out praying and then you feel the anointing of the Lord when you were praying for the person and then he turns up Dan ternyata mati. dead. Terus saya mikir, loh yang saya rasain apa Tuhan ya? So what was I feeling at that Loh, time, kok Lord? bisa begini? Kenapa What Tuhan? happened? How did this happen? Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain. But God has different Jadi plans. rencana Tuhan tuh nggak bisa ditebak. So the plans of God you cannot guess. Apa yang terjadi adalah teman saya itu, yang teman SMP saya itu akhirnya mau datang ke gereja. So what happened was that friend Setelah wanted to kematian come to God. dari tunangannya, dia nggak bersedih berlama-lama, tapi dia akhirnya mau datang sama Tuhan. After his fiancée died, he came to the Lord. Dia datang ke Connect Group, He came to Connect dan Group kita bimbing untuk kenal Tuhan lebih jauh. and we let him disciple him, yeah? Jadi ada hal-hal seperti itu. So there are things Yeah. like that. Oke, nah sekarang kita kembali kepada kisah bangsa Israel bahwa Tuhan suruh belah laut, So coming back to the story of the Israelites, dan ketika Musa mengangkat tangan, malaikat Tuhan berpindah dari tadinya di depan dan dia berada di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. the angel of God who was in front of the camp moved to the back, yeah? Di Alkitab berkatakan tiang awan dan tiang api ya. The pillar of the cloud and the Itu pillar bicara of tentang fire. malaikat Allah Talking about the angel of the yang Lord. melambangkan hadirat Allah yang menyertai dan melindungi bangsa Israel 24 jam. So there were visible manifestations of God's leading and protection for Israel 24/7. Dalam penelitian dikatakan bahwa awannya itu begitu padat That cloud was so thick, yang menjadi pemisah sebagai penghalang so it became a partition between the two parties. yang tidak dapat ditembus So it cannot be, it was oleh impenetrable. penglihatan dan gerakan. You cannot see what's behind, you cannot see what the movement behind. Jadi Tuhan lakukan sesuatu, So, lautnya memang terbelah dan itu butuh waktu. So when God wanted to split the sea, it took time, yeah? Jadi bisa bayangkan bahwa kenapa Tuhan membuat satu kegelapan. Pernah waktu baca, ada yang pernah baca dan coba memikirkan kenapa buat satu kegelapan waktu itu. Jadi bangsa Mesir nggak bisa menyentuh bangsa Israel karena ada awan tebal yang menutupi mereka. So at that time when the pillar of cloud was in between the two parties, there came over Egypt, yeah, a very darkness. Jadi ketika kita melihat satu kegelapan, belum tentu Tuhan nggak ada di situ. So whenever we face dark situations, it doesn't mean that God is not there. Ketika kita melihat kegelapan, di situ ada Tuhan. When we see darkness, precisely that is where God Apa yang Tuhan is. lakukan? So what is God doing? Tuhan kirim angin timur dikatakan. God sent an eastern wind. Saya penasaran apa sih angin timur? So what is this eastern Saya wind? baca itu angin Siroko. It was named Nggak tahu kalau Sirocco. benar bacanya ya, tapi Siroko. Itu adalah angin, semua mahasiswa nih, atau yang pelajar, tahu ya, angin itu mengandung kadar apa? What does wind contain? Hai? Air, betul? Oksigen saya nggak tahu, tapi air betul ya? So O2, bukan O2 apa? H2O. Angin itu mengandung air, betul? so wind had air, yeah. Nah, Water. kenapa Tuhan kirimnya angin timur? So why did God send the eastern Karena wind? angin timur itu bicara tentang angin panas dan berdebu yang bertiup dari gurun Sahara ke Laut Tengah Afrika Utara. So it was a very hot and dusty wind coming down from the Sahara. Untuk memisahkan Laut Teberau, Tuhan kirim angin yang berdebu dan panas. So using the hot and dusty east wind, God split Dan the Red pada Sea. umumnya dasar laut itu adalah berlumpur. Dan kenapa bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering? Karena angin timur itu berdebu, panas, dan itu membuat hamparan yang menjadi kering. And the seabed, which was normally muddy, was made dry with the dust that settled when the wind came. Saya kalau misalnya bayangkan waktu di situ, wow. Wow. Kalau zaman sekarang, Selfie. update status, oi, Laut Teberau nih terbelah dua nih, reels, tiktokan, tak gitu ya. Tapi waktu itu nggak ada loh. Coba bayangkan di zaman sekarang, apa nggak heboh tuh? Nanti bangsa Firaun, wih, keren banget nih Allahnya bangsa Israel misalnya gitu. Di like-nya udah ratusan juta orang misalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi 600.000 orang akan menyeberang Laut Teberau. So 600,000 people to cross over the Red Sea. Dan ini bukan jarak kecil, ini jaraknya 3-4 kilometer jalannya loh. So it was 3 to 4 kilometers long, yeah. Dan kenapa mereka harus menyeberang? Karena kedalaman laut
dikatakan di dalam sumber yang Alkitab dikatakan bahwa itu bisa sampai 30 meter kedalamannya, bahkan ratusan meter. So it could reach a height of 30 meters, yeah, from up to down. That's why God's doing miracles. Man, jadi itu kenapa makanya Tuhan melakukan mujizat. So that was why God did this miracle. Dan ketika bangsa Mesir melihat itu, wah, makin mereka juga jadi panik kan, cemas. Waduh, cepetan kejar bangsa itu. So Pharaoh and his army chased down the Israelites, yeah. Dan akhirnya bangsa Israel berhasil menyeberang ke tepian. The Israelites succeeded in crossing over safely. Dan bangsa Mesir mengejar sampai ke tengah laut. And Egypt was chasing them right down Dan to the middle Tuhan of the sea. menghempaskan kembali air laut dan membinasakan seluruh bangsa Firaun dan bangsa Mesir. So that was when Boleh God tepuk made tangan the dong buat Tuhan waters Yesus ya. return to its place. Jadi ketika Tuhan melakukan mujizat, So when God did a miracle, Dia nggak cuma lakukan buat kita, so He not only does it for us, tapi Dia lakukan untuk menyatakan kebesarannya buat orang sekitar kita. but He wants to show the people around you Kenapa that He's bangsa Israel powerful. disuruh berbalik? So why did the Israelites were called to turn back, Kenapa bangsa Israel disuruh menyeberang laut? to cross the Red Sea? Kenapa bangsa Israel harus beriman sama Tuhan? Why do they have to trust God? Karena Tuhan mau menyatakan kebesarannya kepada bangsa Israel dan menyatakan kebesarannya kepada bangsa-bangsa lain. Because He wanted to show the Israelites His power and greatness. Bahwa siapa Dia? And He wants to show Bahwa the Dia whole Allah yang world menyertai. who He is. Miracles maker. Miracle maker. Yang membuka jalan. He was the one to open the way. Dia adalah Allah Immanuel. He is Emmanuel, Allah yang beserta kita. the one who is with us. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Di So- ayat 31 saya akan bacakan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Ketika mereka melihat, mereka takjub dan mereka percaya kepada Tuhan dan hambanya. Dan di ayat 15 nanti bisa dibaca di rumah, bahwa mereka akhirnya memuji Tuhan. So after that happened, they were praising the Lord. Ya, di pasal 15 dikatakan bahwa mereka memuji Tuhan. They were praising the Lord. Miriam, saudara perempuannya Musa, menari, memuji Tuhan. Miriam, the prophetess, the Atas sister apa of yang dia Aaron and perbuat dalam Moses, kehidupan bangsa Israel. was dancing to the Lord. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tetap bisa berada di dalam kemerdekaan yang dari Tuhan? So how do we remain in the liberty? Yang selanjutnya adalah The next point is, stay praising the Lord in every situation. stay praising the Lord in every situation. Senantiasa memuji Tuhan di segala situasi. In every situation, praise Di the dalam Lord. Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. So, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sekarang single temannya samping kanan kirinya katakan jangan lupa kebaikan Tuhan. Say to the person next to you, don't forget the goodness of God. Ya, jadi kalau ada yang lagi Remember sedih, the goodness of aduh God. Tuhan, gitu. Kalau lagi bersedih bilang jangan lupa kebaikan Tuhan. Mungkin sekarang kamu nggak lihat seperti tadi lagu tadi, even when I don't see it, you Even when I don't working. see it, God is Even working. when I don't feel it, Even when you I don't working. feel it, you're working. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. So remember the goodness of God always. Oke, nah sekarang kesimpulan dari semuanya kita sudah mendapatkan dari minggu lalu dan juga minggu ini adalah stay aware of who we are in Christ. From last week, stay aware of who we are in Christ. Itu senantiasa tinggal dan berdiam di dalam kesadaran tentang siapa kita di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah stay following Jesus. Senantiasa mengikuti Yesus. Yang ketiga adalah trusting God. Do not be afraid. Stand firm. Be still. Senantiasa mengenal dan mempercayai Tuhan. Jangan takut, berdirilah teguh, jadilah tenang. Dan yang keempat adalah stay praising the Lord in every situation. Senantiasa memuji Tuhan di segala situasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ini penting, kita harus belajar dari Musa. Karena dia katakan ya sama Tuhan, maka satu bangsa terselamatkan. So we have to observe how Moses did things. He said yes to the Lord, and in the end he accomplished the independence of Israel. Jadi kalau Tuhan bicara sama kita So when God is talking to us tentang tujuan kita, about our purpose and calling, tentang panggilan Tuhan, about His purpose and calling for our lives, saya mau encourage kita semua say yes. I want to encourage all of you to say yes. Can you imagine if Moses say no to God? Can you imagine if Moses said no to God? Bisa ngerti maksudnya?
tidak terselamatkan satu bangsa loh. So the independence of Israel would never have happened. Jadi bisa jadi Anda di sini So maybe you menentukan apa yang akan terjadi dengan keluargamu, will determine what happens to your family. menentukan apa yang akan terjadi dengan masa depanmu, You determine what happens to your future. menentukan apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia. You may even determine what never happens to know. Indonesia. We never But know. when you say yes to But God, when you say yes to God, miracles happen. miracles happen. Rencananya luar biasa jauh dari apa yang dapat kita bayangkan. Because God's plans are so extraordinary. Yang kelima, yang terakhir adalah stay serving God. It's hard, but you need to be stay. Kamu nggak diperhatiin, Maybe you're not being paid attention dipandang to. sebelah mata. Maybe people look Gak ada down yang bilang on kamu you. bagus, Nobody says you're good. but stay serving God. But stay serving God. Kamu udah lakukan yang terbaik di marketplace. You have done the best that you could in Bos the kamu nggak marketplace. ngelirik kamu, But your boss doesn't look gaji even look nggak at you. dinaikin. Your salary is always there. Stay serve God, Stay serving serving God. God. Kamu udah sekolah habis, udah berupaya melakukan hal yang baik, You have done the best that you can. tapi orang tua kamu nggak percaya. But maybe your parents Kamu dituduh dengan tuduhan yang enggak. so maybe your parents do not trust you. Stay serving God. Stay serving God. Stay serving God and fulfill His purpose and calling for you. Senantiasa melayani Allah dan memenuhi tujuan dan panggilan yang mulia bagi Anda. Jika kalau kita mau tetap mengalami kemerdekaan dan kelepasan dari Tuhan, jangan fokus sama diri kita sendiri. If we want to experience liberty, we don't focus on ourselves. Layani Tuhan. Serve God. Layani Tuhan. Serve God. Penuhi tujuan dan panggilannya dalam kehidupan kita. Fulfill His calling and His purpose upon your life. Saya nggak tahu apa yang kita alami saat ini. I don't know what you're going through right now. Stay aware of who we are in Christ. To stay aware of who we are in Christ. Stay following Jesus. Stay following Jesus. Dunia bisa melakukan apa saja, The world may do whatever it likes, tapi Tuhan Yesus bilang, sangkal diri pikul salib. but Jesus says to deny yourselves to Jikalau follow, berat mengikuti Tuhan, to carry your cross. If it's jangan heavy, berhenti, don't give up. don't give up following Semua kita Jesus. berproses. Because we're all in a process. Butuh satu malam untuk membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. It took one day to get the Hebrews out of Egypt, but it took 40 years to get Egypt out of the Hebrews. Stay following Jesus. Stay following Jesus. Sekalipun sakit prosesnya, Even though it's painful, stay following Jesus. stay following Jesus. Yang ketiga, stay trusting God. Do not be afraid, stand firm and be still. Dan yang keempat, stay praising God. Praise the Lord, praising the Lord in every situation. Sambil nyuci, sambil lakukan aktivitas, puji Tuhan. You do your daily activities, keep praising God, doing your daily activities. Dan yang terakhir adalah stay serving God and fulfill His purpose and calling for you. Mari kita ambil waktu untuk merefleksikan apa yang kita dapat dari pesan hari ini. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker.
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You're healing every heart. I worship you. I worship you. Turning lives around. You are here. You're turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You're mending every heart. And I worship you. Yes, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yeah, that is who you are. That is who you are. You never change. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, yeah, that is who you are. 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 And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. No, no, no. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, you're the waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are, mighty God. That is who you are, our Savior. That is who you are. 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 Yes. Youth akan berjalan seperti biasa hari Selasa pukul 7 malam. Jika Anda memiliki anak remaja atau teman yang berumur 12 sampai 18 tahun, Anda bisa bergabung bersama kami di ibadah Youth. Ladies Group akan diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Pastor Rachel akan memberikan informasi lebih lagi tentang ini, dan acara ini dibuka bagi setiap perempuan yang berumur 18 tahun ke atas. Untuk informasi lebih jelas, Anda bisa menghubungi kami di nomor gereja atau sosial media kami di @citridebukit. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Kami menyediakan opsi untuk terkoneksi di kolom deskripsi di bawah ini. Atau jika Anda ingin lebih tahu mengenai perjalanan bersama Yesus dan kekristenan, kami memiliki opsi Next Step yang juga bisa Anda akses di kolom deskripsi.
persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online yang detailnya akan ditampilkan sesaat lagi. Terima kasih sudah bergabung di ibadah hari ini. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah tatap muka pukul 10 pagi atau ibadah online pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.